السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour tout le monde, مرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم on va voir la première leçon de la grammaire de niveau CM1. CM1 c'est presque les mêmes leçons que CE2 يعني تقريبا نفس الدروس غير هما كيتابروفونديو يعني كل مره كنزيدوا عليهم حويجات جداد لا ميم يعني لو ميم تيتر لا grammaire لا phrase ولكن هنا on va aller voir sur deux étapes aussi. La première étape, qu'est-ce qu'une phrase? Et la deuxième étape, c'est la phrase affirmative et la phrase négative. Alors, il y a une nouvelle notion, les ranchoufou, Inch'Allah, CM1. Alors, on commence par la première étape. On doit savoir qu'est-ce que ça veut dire une phrase. Après, on passe à la deuxième. Alors, avant de commencer, n'importe quelle leçon. بالنسبة للميتريس j'ai déjà dit بالنسبة للميتريس vous pouvez يعني ممكن انكم تستعملوا لو تكست دو بريباراسيون اللي عندكم هنا في لو ليفر ممكن انكم تستغنيوا عليه وتاخذوا دي فراز من لا ليكتور وتركوبيهم في لو طابلو ومنهم ديروا يعني ديروا لا لوسون ديالكم. احنا هنا كل واحد ولا ميثود ديالو. الوغ موا بالنسبه لي انايا غنخدم على شنو اللي كاين في المانيول على لو تكست دو بريباراسيون. هي بارفو كنلقاو دي تكست اللي هما ان بتي بو ديفيسيل يعني ما غيفهمهم ليليف يفهم لو تكست وعاد باش ناخذوا منه لا نوسيون كياخذ لنا الوقت بزاف في لا كلاس يعني ولا لوسون كيكون عندها واحد الوقت محدد خصك تعرفي تشرحي فيها الدرس تكتب فيها لا ريغل ديري فيها ان اكزرسيس دابليكاسيون يعني كياخذ شويه د الوقت. سي بون الوغ كنتمنى ان الفكره تكون وصلت. بالنسبه لينا اون كومونس بار لا ليكتور دو تكست ان شاء الله ونشرحوه مزيان وابري غنحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيسيون وانطلاقا من الاجوبه تنجبدوا لا ريغل كنحاولوا من انطلاقا من الاجوبه ديالنا تنجبدوا لا ريغل اللي خصنا نوصلوا ليها وبيان لوبجيكتيف اللي خصنا هو اننا نعرفوا كيسكو سا فو دير اون فراز. الوغ كيفما قلت لكم هنا بالنسبه لي زيليف ديال كاتريام اني يعني ما غنانسيستيوش بزاف على لا بروميير بارتي لان لي زيليف ديال كاتريام اني غيكونوا عارفين كيسكو سا دير اون فراز ولكن اون دو انسيستي على لا فورم دي فراز لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف لان فيها شويه د الخدمه واخا تيشوفوها في 3 ديام اني تينساو لي مود دو نيغاسيون كيفاش نحولوا من لا فراز افيرماتيف لا فراز نيجاتيف. الوغ اون كومونس بار لا بروميير étape ان شاء الله. Alors on commence par la lecture du texte. Voici la présentation du roman Ben est amoureux d'Anna. Alors, on a Ben et Anna. Anna vient d'arriver dans une petite école en Allemagne. Les autres enfants la regardent bizarrement. Elle est un peu étrange. Anna, bien qu'allemande, elle vient de Pologne, où la vie est très différente. Ben l'observe et au fil des jours, le regard qu'il porte sur elle change. Il découvre ses beaux yeux qui la rendent si différente, si fascinante. Bref, Ben tombe amoureux d'Anna, mais que c'est difficile de déclarer son amour sous le regard moqueur de ses camarades. Pourtant, l'amour ne serait-il pas plus fort que tout? Alors ça, concernant le texte. Alors, pour savoir la phrase, on doit répondre aux questions. Alors, la première question. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? Alors, on doit compter. Alors, Anna vient d'arriver dans une petite école en Allemagne. Point virgule, c'est pas une phrase. On doit terminer. Les autres enfants la regardent bizarrement. Alors, ici, on a un point. Ça, c'est la première phrase. Elle est un peu étrange, virgule. Anna, deux points. Alors, c'est pas une phrase. Bien qu'allemande, virgule, et vient de Pologne, où la vie est très différente. La vie est très différente. Alors ici, il y a la deuxième phrase. Ben l'observe et au fil du jour, le regard qu'il porte sur elle change. Point. Alors la troisième phrase. Il découvre ses beaux yeux qui la rendent si différente, si fascinante. Alors, quatrième phrase. Bref, Ben tombe amoureux d'Anna. Cinquième phrase. Mais ce que c'est difficile de déclarer son amour sous le regard moqueur de ses camarades. Point d'exclamation, la sixième phrase. Pourtant, l'amour ne serait-il pas plus fort que tout? Septième phrase. Alors, dans ce texte, il y a 7 phrases. Alors, par quoi commence une phrase? Alors, automatiquement, la phrase commence par la majuscule. Regardez A, E, B, voilà, B aussi, P aussi, M aussi. Alors, la phrase commence par la majuscule. Et se termine, par quoi se termine-t-elle? Alors, se termine par un point, point d'exclamation, point d'interrogation. Ce sont les ponctuations qu'on a ici. On a point, point d'interrogation, point d'exclamation, désolé, point d'interrogation.
C'est bon? Alors, recoupez la phrase qui se termine par un point d'interrogation. Dans le texte, on va chercher la phrase qui se termine par un point d'interrogation, comme ça. Alors, c'est la 7e phrase. C'est celle-là. Pourtant, l'amour ne serait-il pas plus fort que tout? Alors, reliez la phrase terminée par un point d'exclamation en respectant l'intonation. Alors, on doit relire la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Point d'exclamation, c'est celui-là. Alors, avec l'intonation, faites attention, le point d'exclamation, il a une intonation spéciale. Voilà. Mais quand c'est difficile de déclarer son amour sur le regard moqueur de ses camarades, alors ça, point d'exclamation, c'est la phrase qui se termine par un point d'exclamation. Alors, 4e phrase, les groupes de mots ci-dessus forment-ils vraiment une phrase? Pourquoi? Alors, Ben à Anna, dans une lettre, une déclaration d'amour a fait. Alors, est-ce que ici s'agit-il d'une phrase? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que les mots qu'on a ici, ils sont en désordre. Désordre. Alors, pour former une phrase, on doit les mettre en ordre. On doit les mettre en ordre, on doit mettre chaque mot à sa place. Alors, on peut commencer. Ben a fait une déclaration d'amour dans une lettre à Anna. Alors, pour avoir une phrase, on va commencer par Ben a fait une déclaration d'amour dans une lettre à Anna. C'est clair? Alors ici, ce sont des mots en désordre, alors ils ne forment pas une phrase. Pourquoi? Parce que la phrase doit avoir un sens. Puisqu'il est en désordre, il n'a pas un sens. Je ne comprends rien. يعني ملي تكون ما مرتباش ما تيكونش عندها المعنى. ملي كنرتبها ونحصل على واحد المعنى on l'appelle une phrase. Il est en désordre يعني ما مرتباش ما كايناش واحد الترتيب اللي خصو تكون فيه. C'est clair? Alors, ici, à partir de ces réponses, je peux dire que la phrase commence par la majuscule, se termine par soit un point d'exclamation, un point d'interrogation. Et aussi, la phrase se compose de quoi? Se compose des mots qui sont en ordre et qui a un sens. Alors, la phrase, on ne peut pas trouver un seul mot me donne la phrase. Par exemple, Ben, non. Alors, phrase, c'est un ensemble de mots, une suite de mots. En ordre, il doit être en ordre et il doit avoir un sens. Alors ça, concernant la première partie. Alors, on passe à la deuxième étape. La phrase affirmative et la phrase négative. Alors, la première chose, on doit lire le texte. Anna n'avait pas répondu à la lettre de Ben. D'ailleurs, il n'espérait plus de réponse. Mais juste avant les vacances, elle pose une feuille sur sa table. Ben ne dit rien. Elle met la lettre dans sa poche. Il ne la lit pas tout de suite. Alors ici, distingue les phrases affirmatives et les phrases négatives. إذا هنا كيسولونا كيقول لك فين هما les phrases affirmatives mais les phrases négatives. Alors, باش كنعرفوهم, la phrase négative هي اللي تكون فيها les mots de négation. La phrase affirmative ne contient pas les mots de négation. Alors, Anna n'avait pas répondu à la lettre de Ben. Alors, regardez, il y a N et il y a pas. Ce sont des mots de négation. Alors, c'est une phrase négative. D'ailleurs, il n'espérait plus de réponse. La même chose. Alors, on a un apostrophe et on n'a plus. Alors, c'est une phrase négative. Il y a plusieurs mots de négation. Mais juste avant les vacances, elle pose une feuille sur sa table. Alors, regardez. Mais juste avant les vacances, elle pose une feuille sur sa table. Il n'y a pas les mots de négation. Il n'y a ne plus, ne pas, non. Il n'y a rien. Alors, c'est une phrase affirmative. Ben ne dit rien. Alors, on a ne et rien. Alors, ne et rien, c'est une phrase négative. Ce sont des mots de négation. Il met la lettre dans sa poche. Alors, aussi ici, il n'y a pas les mots de négation. Alors, c'est une phrase affirmative. Il ne la lit pas tout de suite. Alors, on a ne et on n'a pas. C'est une phrase négative. إذا ملي كنلقاو نو ولا ان apostrophe automatiquement وراها bien sûr غتكون با ولا بلي ولا rien ولا personne غتكون une phrase négative. ملي ما تلقاوش هذوك les mots de négation, c'est une phrase affirmative. Alors dans les phrases négatives, relève les mots qui marquent la négation. حنا جاوبنا عليها. Les phrases négatives, par exemple la première, les mots qui marquent la négation, on a un apostrophe pas, on a un apostrophe plus, on a ici ne et rien, ne pas. Alors, il y a un apostrophe ou qu'il y a ne.
ان apostrophe on l'écrit lorsque le verbe commence par une voyelle. علاش استعملنا ان apostrophe هنا parce que le verbe commence par la lettre A وهنا il commence par la lettre H. Alors lorsque le verbe commence par une voyelle on écrit au lieu de ne un apostrophe. Les voyelles هما A, E, I, O, U, Y. C'est clair? Alors c'est pour ça on écrit N majuscule. N apostrophe, désolé. C'est bon? Alors, dans les phrases négatives, relève les mots qui marquent la négation. Ce sont les mots de négation. On appelle les mots de négation. Réécris les phrases affirmatives à la forme négative. Là, on va faire la transformation. Les phrases, on a deux phrases affirmatives, négatives. La première phrase, mais juste avant les vacances. Alors, pour transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative, la première chose, le verbe. Alors, mais juste avant les vacances. Il n'y a pas de verbe ici. Or, elle pose une feuille sur la table. Alors, on a le verbe pose. C'est le verbe poser. Alors, on va écrire quoi? Pour la transformer à la phrase négative, on écrit de cette façon. Elle, ne, qui vient avant le verbe. Après, on écrit le verbe pose, pas, une feuille sur la table. Toujours, les mots de négation encadrent le verbe. C'est-à-dire quoi encadre le verbe? Le verbe فوسطهم. Le verbe vient au milieu de ne et pas. C'est clair? دائما نبغيو نكتبوا ne ولا pas تنقلبوا على le verbe في la phrase وتنديروا فوسطهم. Ne pas ولا ne rien ولا ne jamais كاملين. Il encadre le verbe. La même chose ici. Il met la lettre dans sa poche. Alors, où est le verbe? On a il, c'est le sujet, mais c'est le verbe. La lettre dans sa poche. Alors ça, c'est le verbe. Lorsque je vais écrire de cette façon. Il ne met pas la lettre dans sa poche. Il ne met pas la lettre dans sa poche. Faites attention. Toujours ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne rien, encadre le verbe. On a le verbe avait. On a espéré. C'est clair? On a dit. Voilà. Alors, toujours, les mots de négation encadrent le verbe. Et si le verbe commence par une voyelle, تنحيدو داك E ديال ne ونرمبلاسيوها بالapostrophe. Un apostrophe. C'est clair? يعني ملي كيكون عندنا le verbe تيبدا لنا بإن voyelle ب A ولا O ولا I ولا O ولا U ولا E ولا Y شنو تنديرو؟ تنحيدو داك ال E وتنعوضوها بالapostrophe. هذه راها باينة في لي فيرب كاملين بحال جو في لا كونجيغيزون جو mange ولكن اللي كان عندنا لو فيرب باغ اكزومبل écrit وكنكتبوا j'écris c'est pas je écris بحال ديك القاعده ديال العربيه تقول لك اذا التقى ساكنين في حذف ما سبق. هنا في الفرنسي si on a deux voyelles on supprime le premier et on le remplace par l'apostrophe. C'est bon? Alors la deuxième étape c'est la phrase affirmative ou la phrase négative. شنو غنستخلصوا من هنا que la phrase affirmative ne contient pas les mots de négation mais la phrase négative contient les mots de négation. C'est bon? هذه هي la deuxième étape. Mais l'objectif, il y a un autre objectif, c'est comment transformer une phrase affirmative en la phrase négative. On a dit, pour transformer une phrase affirmative à la forme négative, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord chercher le verbe dans la phrase, c'est clair? Et je l'encadre par des mots de négation. Il y a plusieurs mots de négation. Il y a ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. هادو هما اللي كيتستعملوا بزاف في الكاتريام اني. هادو هما اللي qui sont très demandés. هنا كيبقى لنا la question quand je vais utiliser ne pas, quand je vais utiliser ne rien, quand je vais utiliser ne plus et ainsi de suite. Alors هنا نعطيكم واحد une petite règle ما غتلقاوهاش هنا للاسف. هنايا ما كاتبينش وقتاش. فوالا هنا كاتبين غير نو با نو بلي نو ريان نو جامي ولكن ليليف هنايا في لي زيكزارسيس ملي غنمشيو نصايبوا لي زيكزارسيس في الكاي ديكزارسيس غنلقاو ترانسفورماسيون. الوغ ليليف خصو يكون عارف وقتاش غندير نو بلي ولا نو ريان ولا نو جامي. الوغ غنعطيكم لا ريغل. فوالا وقتاش كنستعملوا نو بلي نو جامي نو ريان. نبداو بلا ريغل من الاول. لا phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. À l'écrit, elle commence par la majuscule et se termine par point, point d'interrogation, point d'exclamation. C'est ça. C'est bon? La phrase a deux formes. La forme affirmative qui ne contient pas les mots de négation. La forme négative qui contient les mots de négation. Ne pas, ou la ne plus, ou la ne rien, ne jamais. D'abord, la question اللي سولتكم هي وقتاش غنديروا ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. شرح لكم وقتاش. ne pas كنستعملوها ملي تكون عندنا une phrase la plupart هي اللي كنستعملوها بزاف ولكن ne jamais وقتاش ملي تيكون عندنا في لا فراز افيرماتيف توجور
كنحيدو داك توجور كنغومبلاسيوها بنو جامي. سي كلير. اذا عندنا احمد مونج توجور اون بوم، احمد نو مونج جامي، احمد مونج توجور لي بوم، احمد نو مونج جامي لي بوم. سي كلير. كنحيدو داك توجور وكنغومبلاسيوها بالجامي وكنديرو نو افون لو فيرب. اونكور ملي تيكون عندنا اونكور في لا فراز، نتمنى يكون واضح. ملي كيكون عندنا اونكور في لا فراز افيرماتيف تنسوبريميو اونكور وتنغومبلاسيوها بلو وتنديرو نو افون لو فيرب. احمد mange encore les pommes. Ahmed ne mange plus les pommes. C'est clair? Lorsqu'on a quelque chose, la phrase affirmative, quelque chose, on remplace par rien. Alors, ne, rien. Je fais quelque chose, je ne fais rien. Je dois supprimer quelque chose, rien. Quelqu'un. Alors, j'ai vu quelqu'un à la maison, je n'ai vu personne. Personne ici avec deux N. Voilà. Personne, ne, personne. C'est clair? Alors, ce sont les mots qu'on trouve dans la phrase affirmative ou les remplaçants de la phrase négative. Inch'Allah, on va faire des exercices on l'utilise وخصوصا هادو يعني غنحتاجوهم في لا ترانسفورماسيون. تطلبوا لنا في لا ترانسفورماسيون ملي غنبغيو ترانسفورمي اون فراز دو لا فورم نيجاتيف على فورم افيرماتيف ولا العكس، ولا دو لا فورم افيرماتيف لا فورم نيجاتيف. كنتمنى ان يعني الشرح يكون مبسط، وسمحوا لي استعملت العربيه لان كاين بزاف ديال لي مامون تيتواصلوا معايا تيقول لك فوالا حاولي تشرحي لنا بالعربيه باش توصلي لنا لوليداتنا ما تيفهموش مزيان. المهم تنتمنى ان يعني لوبجيكتيف ديال الدرس يكون وصلكم. ومازال كيف ما قلت لكم هاد لابارتي هذه هي اللي ان تي بو ديفيسيل، غنشوفها في لي زيكزارسيس وغنديروا لابليكاسيون ديالها، ومن بعد غتبقى تبان لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم سهله. الوغ شكرا على ساليتوا معايا الفيديو حتى الاخر. شكرا على الانتباه ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبتخليوا لي كومونتير مشجعين وتبارطاجيو لي هاد لا فيديو ان شاء الله باش تعمل فائده للجميع، يعني ليكم وللناس اللي غيتفرجوا ليا حتى انا بيان سور. وتنشكركم بزاف على لي كومونتير اللي جاوني في الفيديو اللي فاتوا، صراحه تيخليو الانسان يتشجع ويزيد القدام. وتنعتذر على التاخير، تنحاول نجاوب على لي كومونتير كاملين، وغنحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم ابتداء يعني من دابا كل مره نحط لكم دي لوسون غرامير كونجوغاسيون اورتوغراف فوكابولير وبيان سور لي تيكست ديال لا ليكتور بلي زيكسبليكاسيون ديالهم. انا قلت لكم كيف ما قلت لكم نظرا لاني كنت عيانه وان بليس ما تلقاش الوقت بزاف، ما عندي الوليدات صغار يعني يلاه تنتكافى معهم. يعني المهم غنحاول نلقى لكم الوقت بيان سور. نتمنى انكم نتوما ما تحرمونيش من الدعم ديالكم، وشكرا، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى اللقاء.